gratified. La meta de este año que nos hemos puesto como iglesia No, the goal for this year that we have made for all of us as a church es de ser un pueblo santo para Dios. is to be a holy people to God. ¿Y qué meta es? And you know what great goal that is. Porque la idea de la santidad es Because the idea of being holy is que yo quiero ser como Dios that I want to be more like God porque yo le pertenezco a Dios. because I belong to God. Y hemos estado analizando las últimas semanas And in the last weeks or months, we've been analyzing que la santidad toca todas las partes de nuestra vida. that holiness touches every aspect of our lives. Como primera de Pedro 1:15 dice, Like 1 Peter 1:15 says, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir. but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. La santidad es algo que toca todo lo que nosotros hacemos. Being holy should touch everything that we do. El mes pasado la santidad toca cómo trabajamos. No, last month we looked at how holiness should touch, in the manner in which we work. Y hoy vamos a hablar de cómo la santidad afecta cómo usamos nuestro tiempo. And today we're going to speak about how us being holy should affect the manner in which we use our time. Y tiene sentido que a Dios le interese cómo nosotros usamos nuestro tiempo. And it makes sense that God cares about how we use our time. Porque nuestro tiempo iguala nuestra vida. Because our time is equates to our lives. Nuestro tiempo es nuestra vida. Our time is our lives. Lo que nosotros escogemos hacer con nuestro tiempo es lo que escogemos hacer con nuestra vida. What we choose to do with our time is really what we are choosing to do with our lives. Y Dios está muy interesado en lo que nosotros hacemos con nuestra vida. And God is very interested in what we are choosing to do with our lives. Yo quiero que veamos tres cosas hoy. I want us to see three things today. Primeramente, First of all, nosotros le pertenecemos a Dios y por eso nuestro tiempo le pertenece a Dios. we belong to God, and because we belong to God, our time belongs to God. ¿Cómo luce si mi tiempo le pertenece a Dios? What does it look like if my time belongs to God? ¿Y por qué debo poner mi tiempo en sus manos? And why should I put my time in His hands? Yo le pertenezco a Dios y por eso mi tiempo le pertenece a Él. So the first one, I belong to God, and that's why my time belongs to God. Okay. Do ¿Ustedes se acuerdan de este principio cuando estudiamos el libro de Éxodos? you remember this principle when we studied the book of Exodus? En Éxodos capítulo 19 del 4 al In 6, Exodus 19 from verses 4 to 6, Dios llama a su pueblo a esta montaña. God calls His people to this mountain. Le dice a su pueblo que ellos le pertenecen, He tells His people that they belong to Him, que ellos van a ser su pueblo santo. that they're going to be His holy people. Pero ¿cómo eso iba a afectar la vida de ellos? But how was that going to affect their lives? En Éxodo capítulo 20, cuando él comienza a dar los 10 mandamientos, In Exodus 20, when He begins to recite the 10 Commandments, vemos cómo la santidad, el ser un pueblo de Dios, le va a afectar a ellos. we see how being holy, how being God's special people was going to affect them. Y una de las cosas que Dios menciona en Éxodo 20, versículo 8, And one of the things that God mentions in Exodus 20 verses 8 es el tiempo. is time. Cuando Él le dice a ellos que tienen que guardar el séptimo día como día de reposo. When He tells them that they need to hold the seventh day as a day of rest, or the Sabbath day. En otras palabras, si ustedes me pertenecen a mí, So in other words, if you belong to me, el día sábado yo le voy a decir cómo ustedes van a vivir. the Sabbath day, I'm going to tell you what to do in that day. Yo le voy a decir cómo vivir ese día y cómo usar su tiempo ese día. I'm going to tell you how you should live in that day and how you should use your time on that day. Porque si nosotros le pertenecemos a Dios, Because if we belong to God, Dios tiene derecho a decirnos cómo usar nuestro tiempo. God has the right to tell us how we should use our time. Piensen eso, nosotros entendemos esto en el trabajo. And think about this. We understand this concept when it comes to our job. En el trabajo nosotros hacemos con el tiempo de nosotros lo que otro nos dice. No, while we're working, we do with our time while we're working what others tell us what to do. Lo que el jefe nos dice. We do what our
what our bosses tell us o to lo que do, la compañía dice. or what the company tells us to Porque do, ellos no están pagando por ese tiempo. because they're paying us for that Y time. por eso ese tiempo le pertenece a ellos. And for that reason, that time belongs to them. Pero hermanos y hermanas y visitantes aquí, But brothers and sisters and visitors who are here, Cristo pagó por nuestra vida y por nuestro tiempo y por eso nosotros le pertenecemos a Él. no, Christ paid for our lives with His blood, and for that reason, our time belongs to ¿Se Him. acuerdan lo que primera de Pedro 18 y 19 dice? Remember what 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 say? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, a la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como el oro y la plata, Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited by your forefathers, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. but with the precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. Imagínense, el jefe a nosotros nos paga cierta cantidad de dinero So imagine, our boss pays us a certain amount of money, y nosotros decimos, este tiempo le pertenece a usted. and we tell him, okay, this time frame belongs to you. ¿Cuánto más si Cristo pagó por nuestra vida con su sangre? How much more if Christ paid for our lives with His blood? Todo nuestro tiempo le pertenece a Él. All of our time should belong to Him. ¿Qué significa eso? So what does that mean? Primero significa que Cristo controla la agenda de nuestra vida. First of all, it should mean that Christ controls the agenda or the schedule of our lives. Piensen esto, muchas veces cuando nosotros nos volvemos cristianos, Think about this. A lot of times when we become Christians, nosotros añadimos a Cristo a nuestra agenda. we add Christ to our schedules or agenda. En otra palabra, antes el domingo yo hacía lo que yo quiera, So before on Sundays, I used to do whatever I desired. pero ahora que me hice cristiano, yo añado a Cristo a mi agenda. But now that I have become a Christian, I've added Christ to my agenda. Y yo me encuentro con Él a las 12, de 12 a 1:30. You know, and I find myself with Him from 12 to about 1:30. O el lunes por la noche, Or Monday night, a como a las 8 de la noche, about around 8 o'clock. yo lo tengo ahí a Él en la agenda de 8 a 8:30. I have it penciled in my agenda from 8 to like 9. Añadiendo a Cristo a mi agenda. No, adding Christ to my schedule. Pero eso es un error. But you know, that's an error. Cristo no es solamente parte de nuestra agenda. No, Christ isn't just a part of our agenda. Si Jesús nos redimió a nosotros If Christ has redeemed y us pagó por nuestra vida en la cruz, and paid for our lives in the cross, Cristo debe controlarlo todo en la agenda. He should control everything on that agenda. Hermano, una pregunta, ¿quién controla tu agenda? So brethren, a question, who controls your agenda? Si tú eres cristiano y fuiste comprado con su sangre, If you're a Christian who has been bought with His blood, Jesús debe controlar la agenda. Jesus should control your agenda. No la familia, Not family, no el trabajo, not work, no los amigos, not our friends, no un videojuego, not a video no game, un programa de televisión. not a TV show. ¿Sabe? A veces un programa de televisión controla la agenda. Well, sometimes a TV show controls our agenda or Oye, schedule. oye, yo no puedo ir allá And we say, no, we can't go to porque this ese place show va a estar a las 9. because I gotta watch this show at 9 o'clock. El show controla la agenda. And that TV show controls what we do in our Si schedule. nosotros fuimos comprados con Cristo, But if we were bought by Christ, Cristo debe controlar la agenda. Christ should control our schedule. Y por esa razón el cristiano se debe hacer una pregunta constantemente. And for that question, a Christian should constantly be asking himself this question. ¿Qué Jesús quiere que yo haga con mi tiempo? What does Christ want me to do with my time? En todas situaciones nosotros nos estamos preguntando ¿qué Jesús quiere que yo haga con mi tiempo? In every situation, we should be asking ourselves, what does Christ want me to do with my time? Y si nosotros no hiciéramos esa pregunta, nuestro tiempo, ¿cómo usamos nuestro tiempo cambiaría? And if we were to be asking ourselves that question, how
how much our schedules and our agendas change. Por ejemplo, yo estaba pensando, lo que hago con mi tiempo libre cambiaría. For example, what we do with our free time will change. Lo que hago en mi día libre cambiaría. What I do with my day off would change. Lo que haría el domingo cambiaría. What I would do on Sunday would change. Cómo uso mi tiempo en el trabajo cambiaría. How I use my time while I'm working will change. Cómo uso mi tiempo con mi familia cambiaría. How I use my time with my family will change. Si nos comenzamos a hacer una pregunta, ¿qué Cristo quiere que yo haga con el tiempo? So if we were to ask ourselves, what would Christ want me to do with my time? Eso cambia cómo nosotros hacemos las cosas. That changes the manner in which we do everything. Cojan un ejemplo, por ejemplo. Take an example. El tiempo que nosotros estamos entre familia. The time that we have with our family. El tiempo que yo tengo con mi esposa y con mis hijos. The time that I spend with my wife and kids. Y yo me hago la pregunta, ¿qué Cristo quiere que yo haga con mi tiempo? And I were to ask myself, does Christ want me to do with my time? Quizás, si me comienzo a hacer esa pregunta, diría, venga, quizás en vez de yo ver este programa de televisión con mi esposa. So if I were to ask myself that question, I would be thinking, instead of watching this TV show with my wife, quizás vamos a leer la Biblia por 15 minutos aquí juntos. maybe we should spend time reading the Bible together for about 15 minutes. ¿Ve cómo las cosas cambian? See how things would change? O en vez de yo sentarme cuando llego a la casa enfrente de la televisión. Or instead, when I were to come home from work, I sit down in front of the TV. Y me hago la pregunta, ¿qué Cristo quiere que yo haga con mi tiempo? And I will ask myself the question, what would Christ want me to do with his time? Quizás Jesús diga, no, usted tiene que parar y jugar con su muchachito. Maybe what Christ will want is for you to get up and actually spend time and play with your kids. ¿Ve cómo la cosa cambia cuando nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué Jesús quiere que yo haga con mi tiempo? You see how things change? If we were to be asking ourselves the question, what does Christ want me to do with my time? Si yo le pertenezco a Cristo, If I belong to Christ, eso significa que mi tiempo le pertenece a Él. that means that my time belongs to Him. Y constantemente me tengo que preguntar, ¿qué Jesús quiere que yo haga con mi tiempo? And we need to be constantly asking ourselves, what does Christ want me to do with my Yo time? estaba pensando, a veces eso va a lucir diferente, And sometimes that's going to show itself in different ways, dependiendo de la persona. depending on the person. Para alguna persona significa tú vas a tener que trabajar menos. For some people, it might mean that you are going to have to work less. Porque tú estás trabajando demasiado y cuando tú te haces la pregunta que Jesucristo quiere que yo haga con mi tiempo, Jesucristo dice, usted tiene que descansar un poquito. Because you're working too much, and when you ask yourself the question, what does Christ want you to do with your time? You probably need to spend less time working. Para otros significa que tienen que trabajar más. For others, it might mean that you need to spend more time working Porque no están trabajando suficiente, because you're not working enough, no están proveyendo. you're not providing, Y Jesucristo diría, no, te tiene que pararse y trabajar un poquito más de tiempo. and Christ might tell you, you need to get up and work. La idea de que Jesucristo haga con mi tiempo va a cambiar nuestra agenda. The idea of what will Christ want me to do with my time, now it's going to change our schedule. Pero si nosotros le pertenecemos a Él, But if we belong to Him, nosotros tenemos que poner nuestro tiempo en sus manos. we're going to have to put our time in His hands. Prácticamente, ¿cómo luce cómo luce si mi tiempo le pertenece a Cristo? So practically, how does that look like if our time belongs to Him? Primero, yo voy a apartar tiempo para estar a solas con Él. First of all, we're going to set time apart to be alone with Him. Si mi tiempo le pertenece a Dios, If my time belongs to God, pues yo voy a apartar tiempo para estar con Él a solas. I'm going to set apart time to be alone with Him. Jesús a menudo hacía esto. Jesus did that all the time. A veces por la mañana, Sometimes really early in the morning, a veces por la noche, sometimes at night. pero constantemente Cristo apartaba tiempo para estar con su Padre. But constantly, Jesus was always setting time apart to be with His Father. Uno de mis ejemplos favoritos se encuentra en Marcos capítulo 6. One of my favorite examples we see in Mark chapter 6. Los discípulos regresan de predicar. The disciples come back from preaching. Cristo está cansado y con hambre. Jesus is tired and hungry. Y Él despide a la multitud para apartarse y estar con sus discípulos. And He dismisses the multitudes to be alone with His disciples. Y Él se entra en un bote para ir al otro lado. And He gets on a boat to cross to the other side. Pero cuando la gente lo ve que está en camino al otro lado, But when people see that He's on the way to the other side, ellos
llegan al otro lado antes de que Jesús llegue ahí. They get to the other side before he even Y arrives. cuando Cristo llega, ve la multitud. And when Jesus arrives and he sees the multitude waiting Y for him, en vez de decirle, váyanse de ahí que estoy cansado de ustedes. and instead of dismissing them and saying, get away from me, I'm tired, Él tiene compasión de ellos. he has compassion over them. Le enseña a ellos. He teaches them again. Luego le multiplica los panes para que la multitud coma. He multiplies the bread again so that the multitudes could eat. Finalmente despide a la multitud And finally, he dismisses the multitude para irse a la montaña a orar. in order for him to be able to go up the mountain to pray. Yo diría, "Men, si yo soy Jesús, If I was Jesus, después de yo pedir esa multitud after dismissing that y multitude de pedir a los discípulos, and dismissing my yo voy disciples, a dormir un poquito aquí, mucho tiempo aquí. Pero él apartaba tiempo para estar con el Padre. after that, I would just get down and sleep and rest. But he took the time and set apart time to be with his Father. Porque hermano, si el tiempo de nosotros le pertenece a Él, Because if our time belongs to him, tenemos que apartar tiempo para estar con Él. we need to set apart time to be with him. Darle prioridad a eso. And so let's give priority to that. Pero quizás tú dices, pero yo estoy muy ocupado. But maybe you'll say, I'm very busy. Más ocupado que Jesús. Are you more busy than what Jesus was? Yo no sé. I don't know. Si Cristo apartó tiempo If Jesus was able to set apart time para estar a solas con Dios, to be alone with his Father, nosotros tenemos que hacer lo mismo. we need to be able to do the same. Segundo, si mi tiempo le pertenece a Dios, ¿cómo luce? Second of all, if our time belongs to God, how does that look like? Le voy a dar prioridad a lo necesario en vez de lo importante. We're going to give priority to the things that are necessary rather than the things that are important. ¿De qué yo estoy hablando aquí? So what am I talking about here? ¿Ustedes se acuerdan en Lucas capítulo 10, la lectura que leímos? You remember in Luke 10, the story that we read in the scripture reading? Jesús está predicando el evangelio No, Jesus is preaching the y gospel, María y Marta lo hospedan a Jesús. and Mary and Martha are hosting him. Y Marta está ocupado con los arreglos de la casa. And Martha's preoccupied with the household chores. Antes yo asumía de que ella estaba preparando comida para Jesús. I used to assume that she was preparing food for Jesus, Pero el texto no dice eso. but the text doesn't say that. El texto lo que dice que ella estaba ocupada haciendo diferentes The cosas. text says that she was busy doing different things around the house. Quizás estaba preparando comida para Jesús o quizás no. Maybe she was preparing food for Jesus, maybe not. Pero María está a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de él. But Mary was sitting at the feet of Jesus, listening to his teaching. Y Marta está ahí en la cocina. And Martha is working. Me imagino trayendo trate y caldero ahí. I see her, throwing things around the kitchen. Porque está enojada que María está de vaga ahí, escuchando a Jesús. Because she's annoyed that, Mary is being lazy over there, just sitting and listening to Jesus Y and not working. finalmente está tan enojada And finally, she's so upset que va donde Jesús that she goes over to Jesus y le dice, Jesús, dile a ella que me ayude. and tells Jesus, tell her to come help me. Y Jesús calmadamente And Jesus calmly says, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. He said to her, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Hermano, era importante darle de comer a Jesús. Brethren, it's important to give Jesus something to eat. Era importante hacer lo que hacer de la casa. It's important to, do the chores of the house. Pero en ese momento había algo más importante. But at this moment, there was something that was even more important. Había algo que Jesús dice que era necesario. There was something that Jesus said was necessary. Y era estar a los pies de Jesús. And that was being at the feet of Jesus. Y hermanos y hermanas y visitantes, And brethren and visitors, hay muchas cosas que son importantes. there are many things in our lives that are important. El trabajo, la Our familia, jobs, our families, descansar. rest. Pero hay cosas que son necesarias. But there are things that are necessary. Y el estar a los pies y el estar a los pies de Jesús es necesario. And coming to be at the feet of Jesus is something that is necessary. Esas son las cosas que Jesús dice que nunca se nos van a quitar.
Those are the things that Jesus says should never be taken away from us. Cuando invertimos nuestro tiempo en nuestra relación con Dios, When we invest our time in our relationship with God, porque es la única relación que va a permanecer. because it's the only relationship that's going to last and be permanent. Esa es la cosa que no se va a quitar de nosotros. That's the thing that's not going to be taken away from us. Hay tantas cosas que invertimos nuestro tiempo que van a perecer. There's so many things that we invest our time in that are going to pass away. Yo estaba hablando con Carlos ayer. No, he was talking to me yesterday. Y yo estaba hablándole a él de los tiempos que yo gasté jugando videojuegos. And we're talking about the times that we wasted playing video games. Y un videojuego que quitó mucho tiempo de mi vida And a video game that took a lot of time from our lives fue Final Fantasy VII. was Final Fantasy VII. Y yo me acuerdo que yo logré algo en ese juego que pocas personas han logrado. And I remember that I accomplished something in that game that not a lot of people were able to do. Yo maté a uno de los monstruos más duros que estaba ahí. No, I was able to defeat one of the final bosses that was almost impossible to beat. Y lo peor de esos juegos es And the worst thing about those games were que te dicen cuántas horas tú has gastado jugando ese juego. that it tells you how many hours you wasted playing. Y yo me acuerdo que para yo matar ese monstruo And I remember for us to be able to be that one boss, fueron horas y horas de invertir. it was hours and hours we spent on Y yo that. le estaba diciendo a Carlos, And he was telling me, ¿qué importa si yo maté ese monstruo o no? what does it matter now if I beat that boss or not? Horas que invertí yo. But it was hours. Pero ahora se me ha quitado. But now it doesn't matter. No sirve para absolutamente nada. No, that's not worth anything now. Y va a llegar un día, hermanos, And there's gonna come a time que todas las cosas de este mundo van a ser como ese videojuego. that all the things on this earth are going to be like that video game. Se nos van a ser quitadas. They're gonna be taken away. Y lo único que va a permanecer And the only thing that's going to last es nuestra relación con Dios. is going to be our relationship with our Father. So, démosles prioridad a lo necesario, más allá que aún los importantes. So let's give priority to what's necessary more than what's important. ¿Cómo luce el yo, si yo le pongo a Dios mi tiempo en mi mano? So what else does it look like when we give God our priority in our time? Yo voy a apartar tiempo para su trabajo. No, I'm gonna set apart time for His work. Vayan a Colosenses capítulo 4 del 5 al 6 aquí. Turn over to Colossians chapter 4 verses 5 and 6. Dice Pablo aquí, Paul says here, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. conduct yourselves with wisdom towards outsiders, making the most of the opportunity. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Si yo me estoy haciendo la pregunta, ¿qué Jesús quiere que yo haga con mi tiempo? Now, if I'm asking myself the question, what does Jesus want me to do with my time? Yo voy a usar mucho de mi tiempo para hablar sobre el evangelio. I'm going to be spending a lot of my time to speak about the gospel. La manera en que yo veo este versículo es The manner in which I see these verses is que el contexto aquí no es que apartamos un día para salir y evangelizar y a predicarle a la persona en la calle. the context is not that we pick out a day to go out and spread the gospel and evangelize in the streets, Pero que en todas las conversaciones que estamos teniendo, but that in every conversation that we're having, estamos apartando tiempo para su trabajo. we're setting time apart for His work. Estoy hablando del evangelio. Now I'm speaking about the gospel. Mis palabras son siempre con gracia sazonada con sal. My words are always seasoned with salt. So, estoy en el trabajo No, so I'm at work, y en vez de hablar de diferentes cosas con mis trabajadores, and instead of talking about all types of things with my coworkers, yo hablo de esas cosas, no, I do talk about those things. pero también aparto tiempo para hablar sobre Dios. But I also set time apart to speak about God. Si estoy con mis amigos,
If I'm with my friends, no solamente hablo de diferentes cosas, I just don't talk about different things. pero aparto tiempo para hablar de las cosas de Dios. But I also set apart time to speak about God. Hay amigos y trabajadores de ustedes No, there's friends and coworkers that you have que necesitan el evangelio that need the gospel. y que ustedes tienen que apartar parte de la conversación que ustedes tienen diaria And that you need to set time apart in those conversations that you have with them daily, para tú trabajar para el Señor y predicarle el evangelio. so that you could work for the Lord and preach the gospel towards them. Imagínense, si nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué Jesús quiere que yo haga con mi tiempo? So we're asking ourselves the question, what does Jesus want me to do with my time? Hay a veces un tiempo que uno dice, hay que parar de hablar de esto y hay que comenzar a hablar de aquello. There's a time that comes when we have to say, we need to stop speaking about this and start speaking about that. ¿Por qué debo poner mi tiempo en sus manos? So why else should we put our time in His hands? Fíjense, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué Jesús quiere que hagamos con ¿qué Jesús quiere que hagamos con mi tiempo? So we ask ourselves the question again, what does Jesus want me to do with my time? De cierta manera, le estamos dando a Él el timón de nuestra vida. Timon, what's that? Steering wheel. Oh, so in certain aspects, we're telling Jesus to take the wheel in our lives. Le estamos diciendo, Señor, yo quiero que tú hagas con mi tiempo y con mi vida lo que tú quieras. So we're telling Jesus, I want you to do with my time and my life what you desire to do. Eso da un poco de miedo. You know, and that's a little scary sometimes. Pero el cristiano tiene que hacerlo. But the Christian needs to do that. El salmista en el Salmo 31, 14 y 15. The psalmist in Psalm 31, verses 14 and 15. Él dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. He says, but as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. My times are in your hand. Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. En otra palabra, el salmista dice, mi tiempo, mi vida, Señor, están en tus manos. So in other words, the psalmist is saying, my time, my life is in your hands, God. ¿Tú has hecho eso? ¿Has puesto tu vida en sus manos? Have you done that? Have you put your life in His hands? Da un poco de miedo. No, that's a little scary. No sé si tú eres una persona que está acostumbrada a conducir. I don't know if you're someone who's used to driving. Y tú eres siempre, tu esposa y tú siempre conducen. And you know, your wife and you always drive. Pero normalmente tú eres el que conduce. But usually you're the one who drives. Pero por diferentes razones es tiempo que tu esposa conduzca. But for various reasons, there comes times where your wife drives. Yo no sé, pero yo siempre me pongo demasiado nervioso cuando mi esposa conduce. And I don't know, but you know, I'm always nervous when my wife drives. No porque mi esposa conduce malo, Not because she's a bad driver, sino es porque yo no estoy conduciendo. but because I'm not the one in control and driving. Y queremos estar en control. And we always desire to be in Y control. con nuestra vida queremos estar en control. And the same thing with our lives. We desire to be in control. Pero el salmista dice aquí, yo he puesto mi tiempo en sus manos. But the psalmist here says, I put my time in His hands. So, aunque da miedo, ¿por qué tenemos que hacerlo? So even though it's scary, why do we need to do it? ¿Por qué darle a Dios el control de nuestra vida? Why should we give God control over our lives? ¿Por qué poner nuestra vida y nuestro tiempo en sus manos? Why should we put our time and our lives in His hands? Primeramente, estas son las manos que nos crearon. First of all, because these were the hands who created us. Dios es nuestro creador. No, God is our creator. Él sabe mejor que nadie cómo debemos usar nuestro tiempo. He knows better than anyone how we should be using our time. Hoy en día hay más y más personas que se sienten vacías, que se sienten sin propósito. No, in this day, there's more and more people who are empty, who don't have any purpose in their lives. Pero parte de esa razón es porque están haciendo con su tiempo lo que ellos quieren. Well, part of the reason is because they're doing with their time the things that they desire. Si nosotros queremos propósito en nuestra vida, If we want purpose in our lives, vamos a tener que poner nuestra vida en la mano de nuestro creador. we're going to have to put our lives and our time in the hands of our creator. Y Él nos va a dar propósito a nosotros. And He's going to be able to give us true Yo purpose. estaba leyendo un artículo de deporte No, I was reading a sports article donde un quarterback, su nombre es Aaron Rodgers, when Aaron Rodgers is our quarterback for the Packers. que uno de los yo no sé cómo decir es uno de los quarterbacks más famosos de la liga, No, it's one of the most famous quarterbacks in the league. donde él está hablando When he's talking about que él está en búsqueda de paz,
that he's in search for peace y en búsqueda de propósito, and in search for y purpose, que él sabe que el fútbol no le va a dar eso. and that he came to understand that football is not going to accomplish that for him. Él cogió su vida, So he took his life, la puso en la mano del fútbol, put it in the hands of football, diciendo, dame propósito, asking it to give him purpose, y no pudo. and he couldn't find it. Porque solamente el creador del universo puede hacer eso. Because only the creator of this universe could accomplish that. So, por eso debemos poner nuestro tiempo en sus manos. So that's why we should put our lives in his hands. Pero también debemos poner nuestra vida en sus manos. We should also put our lives in his hands. Porque estas son las manos que fueron traspasadas por nosotros. Because these were the hands who were scarred for us. Pierced for us. Dios no es solo nuestro creador, No, God isn't just our creator, pero Él es nuestro salvador. but he's also our savior. Las manos en las cuales estamos poniendo nuestro tiempo y nuestra vida The hands in which we are putting our time and our lives in son las mismas manos que fueron clavadas por nuestros pecados. were the same hands who were pierced because of our sins. So, si nuestra vida está en sus manos, So if our lives are in his hands, están en muy buenas manos. we could confidently say that they are in good En hands. manos de un Salvador que nos ama y nos quiere. In the hands of our savior who loves us and who cares about So, us. suelta el timón de tu vida So, let go of the wheel of your life y dásela a Jesucristo. and hand it over to Jesus. Somete tu vida a su voluntad, Now submit your will towards his, porque sus manos son manos preciosas. because his hands are precious hands. Yo quiero acabar con una estrofa de una canción que cantamos en inglés. Now I want to end with a verse from one of the songs that we sing. No aquí, pero en otras partes. No, not here, but in other places. Que realmente es una oración That's in reality is a prayer que dice: toma mi vida y deja que sea consagrada, Señor, a ti. that says, take my life and let it be consecrated, Lord, to you. Tomas mis momentos y mis días y que fluyan en infinita alabanza. Take my days and Let them flow in endless praise. oh, it isn't English. I didn't see it. I take my moments and my days, let them flow in endless praise. Que el Señor nos ayude a que nuestros momentos y nuestros días No, let the Lord help our moments and our days que fluyan en infinita alabanza. for them to flow in endless praise.